kupigania udongo wa tarafa la Fizi. Je, unaweza linganisha hiyo ya 64 na hiyo ambayo tumesema imeanza kwa wakati Laurent Desire Kabila ameingia kwa kuweza kupindua serikali ya Mobutu? Unaweza kuilinganisha namna gani au kutofautisha hizo hali mbili? Asante sana ndugu mtangazaji. Umenipiga swali ngumu, na haiko ngumu, lakini ini kweli inaomba mtu awazi na sio kuwaza vya ajabu, sababu mimi nimesomea hiyo historia. Ni kweli hivi vita vya 1996 Umulele wa pili sasa, ambapo ni yeye Laurent Desire Kabila tena anauleta. Sisi Wabembe tulipata nini? Sawa, ndiyo. Sisi Wabembe wakati hii vita 96, huyu ndugu Laurent Desire Kabila wakati tena tunamsaidia kwa kumsindikiza, ijapokuwa sisi Wabembe tulimzuia muda miezi 3 apite hapa, lakini kwa hivi vita sasa vya pili kweli mzee Laurent Desire Kabila alitutambua. Kitu cha kwanza, sisi ndio tulipewa bushefu d'etat major Kongo mzima, ni sisi, ili tulikuwa na sauti. Jambo la pili, kupolisi wengi ambapo wako waliingia kupolisi ni Wabembe, mpaka leo wako na viti kubwa kubwa katika uongozi wa polisi katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hii muhula ya pili Laurent Desire Kabila kweli alisaidia Wabembe wengi kuwapeleka Kinshasa, wengi kuwapatia makazi, kazi gani? Makazi ya kisoda, kuwa na mapete ya kabambi. Na kweli hii Umulele wa pili ambapo tuliingia nayo mwaka 1996 angilifanya hata miaka 10 yuko rais, labda sisi Wabembe tungiliinuka kwa njia fulani, wapo hata mabarabara ingilijengewa, hata masoko, hata mabaraji labda ingilijengewa, lakini ilikuwa mkatikati angana na miaka 4 wanaua mzee wa watu. Sasa tukabakia muewa mpaka leo atujue twende wapi. Asante sana. Naam, labda mbele tunyatuke kwenye kibuyu, wenda ungekuwa na ujumbe kumrazi tujanyatuka kwenye kibuyu, labda ungeweza kuangazia nini ambayo watu wamekwenda kupata kama vile magumu ima matatizo kwa wakati ule. Asante sana ndugu mtangazaji. Elocho Prince Papa, vita vya 64 Bumulele ya kwanza katika tarafa letu la Fizi, watu walipata tabu sana. Kama tukikumbuka, kitu cha kwanza, Wabembe walifanya kazi ya Bopolotel. Ile Bopolotel ilikuwa ni nini? Kuanza pale Kilicha mpaka hapa Msofi, walikuwa wanakamata wanaume kubeba mizigo, basoda kukamata Babembe banoma Kibembe kubabebea mizigo kupanda na ulwecha ili kwenda kuwasaidia bababebe mizigo. Ndio Bapolotel bana, ukisema Polotel ndio boy ndio mfanya, manaka alikuwa mfanya kazi wa soda. Basoda alikuwa anakamata watu kubabebea mizigo kupanda na ulwecha kule hewa bora mwenye kupigana na Laurent Desire Kabila. Hii ni jambo ya pili. Jambo ya kwanza. Jambo la pili, basoda ya Bumulele ya kwanza bo abakukuwa banaoa, ndio banitoa bapala ndio walikuwa wanasema bapala mukibembe bapala. Bo walikuwa wanakamata batoto banamuke bazuri bo hakuna hata kuoa. Huyo mwanamke mzuri anakuwa bibi yake, na kweli banaacha banazana hovyo. Bale batoto yambo biko hovyo mteritori ya Fizi, biko tele. Na bale batoto ambapo bapala balikuwa banazana na batoto banamuke ya kwetu bene banaacha mteritori ya Fizi, ni babandi na biko na fujo sana mmajamaa, kuwana, kulogana, kutukana batu, abana hata heshima abijulikane kwao. Biko mteritori ya Fizi. Hapa Katanga biko hako, mwini Mbaraka takwambia fulani hapa Baraka, pale Kananda biko hako, bitoto abasovya bapala biko pale Kananda bya mingi. Hasa ile mwingine ya Kananda ile ni pale bashingendo pale, kuko banamuke bane balikuwa na kamatona na bapala kuzala nabo na kuacha batoto. Tabu ya tatu, matatizo ya tatu tulionaka vita sosankazi hii 64 mule mupori ewa bora. Mule mulikuwa tabu ya namna gani? Ukikamatiwa aseme huko mulozi bana kulunguza. Laurent Desire Kabila alikuwa analunguza balozi mupori mule.
Ukikamatiwa sema unapenda kutoka, aseme mimi natoka na pori. Na uona bana kukamata ushakuwa na mizigo munjia. Rafiki yangu unapigwa mafimbo kama mwizi, kama bandi. Sasa ili vita ya 1964 mpaka 1975 tulikuwa na tabu ya ajabu. Momongobi pale alikuwa komanda colonel Momongobi alikuwa pale Fizi. Ukisikilika tu aseme huko Mulele alikuwa na uwa batu sana. Naye Laurent Desire Kabila kutulunguza mpori, Momongobi hapa Fizi kutuua, aseme huko Mulele. Sasa vile vita 64 papa vile tutatiza sana, na vile Kabila mingi ilienda Tanzania, wengine Burundi, wengine Kalemi kukimbia. Mpaka kama ile groupement bashikalango tingi ile bashikalango ile tingi ya ngambo kule kubashikalango kwenyewe, kama kuko pungufu wa watu, ni sababu Momongobi alikuwa anaenda kamata bashikalango kule kuja kubauya kilalo ya Mtambala hapa. Anaenda wakamata kugari, anakuwa tumkiza watu Mtambala. Wengine kuchinjiwa pale kwa anteni pale nani. Na nini ilikuwa sababu ya wao kuuawa vile ima kuwafunga? Asema atusikii sema bembe. Atusikiake. Tuache vita tutapigana tu. Tuache vita tutapigana tu. Atusikiake na vita si. Sasa bene tunapataka mvita, atukwake na faida na vita. Tunakuwa watu wa kwanza, mtangazaji. Ufuati hii jambo mzuri. Tunakuwa watu wa kwanza kuzingatia vita, lakini mwisho wa ile vita atukwake na faida ndani. Tunapiganaka kweli, tuko na nguvu na tuko na moyo, lakini sasa kwenye tunakuwa tunaegemea akukwake kuna shinda kila mara, na kama kukishinda atupata kitu papa. Kama unaweza nisikiliza na mbali kwa ujumbe kabisa, naweza ambia watu hii kujigizengiza kupigana vita, mwisho sisi babembe atupata kitu. Asante ndugu mtangazaji. Naam, bila shaka msikilizaji, kabla tujanyatuka wenda Masa Masanje, ungekuwa na ujumbe wa mwisho ambao unaweza kuangazia kwa raia wa tarafa la Fizi na jiji la Baraka kwa upekee, na moja kwa moja tunanyatuka kwenye kibuyu. Asante ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swali ile. Ujumbe wangu kwa wabembe wa tarafa la Fizi, tungilitafuta amani. Tujaribu kutafuta amani, tusingilitia vita kipaumbele, lakini tutafute amani. Namna gani tunaweza kuishi katika tarafa letu la Fizi kwa amani? Pasipo amani hatutaendelea, watoto hawatasoma, makazi haitakuwa hako, bene kufanya makazi kwa kuendelesha vingine havitaendelea. Kwa hiyo tujaribu kuishi na amani. Pasipo amani hakuna maendeleo, na kama tukitia akili yetu kila mara vita, ni sisi wenyewe tunajirudisha nyuma na tarafa letu la Fizi alitaendelea. Angalia ukifika pale Uvira, ukifika pale Bukavu, aba benzetu bamushi, niko nasema benzetu bamushi ni bana kwaka ba kwanza abapendaki vita. Tena wakati vita Mulele vilipitaka vikakuwa kukwama kwetu. Vita 1996 vilipita kwa Bamushi vikakuwa kukwama kwetu. Lakini leo fika kwa Bamushi papa, utazania labda uko Kinshasa. Wewe mwenyewe afikaka Kinshasa utauliza ndio gisi Kinshasa inakuwaka hivi. Kuna jengwa kuko sawa. Sasa sisi na tuafika Kinshasa. Tukifika Bukavu na uliza kazi hivi niko Kinshasa hivi niko Kinshasa sababu ya kujengewa wenzetu gisi banajenga. Lakini ukitoka Bukavu kushuka Uvira iko sawa unaingia mpori. Toka Uvira kuya hapa kwetu Bubembe iko sawa unaingia kushamba. Huko unaingia sawa ni mshamba. Sasa benzetu kuendelea si kuikeleka mambo ya vita. Tuko tunarudisha tarafa letu la Fizi nyuma bure. Asante ndugu mtangazaji, Elocho Prince. Na barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ni hapo tumekwenda tuananga kwenye kipindi chetu cha chunguza historia. Siku ya leo tumekwenda kuzungumzia vita ya Mulele katika tarafa la Fizi. Hapo umetambua ikiwa ilianza ni mwaka gani na ikakwenda kutamatishwa wakati gani. Hivyo umetambua ikiwa chanzo ilikuwa ni nini, na umetambua ikiwa walikuwa wakipiganisha akina nani. Umetambua pia kwa nini vita hiyo ya Mulele iwezi kudumu kwa muda mrefu katika tarafa hili la Fizi. Umekwenda kutambua ikiwa basi ni faida gani ambao watu walikwenda kunufaika wakati huo wa vita hivyo vya Mulele 1964. Umetambua pia ikiwa ni nini madhara ama matatizo ambayo watu walikwenda kukumbana nayo,
Na kwa mwisho umekwenda kupata ujumbe kutoka kwa mwaliko wangu ambaye alikuwa ni Masa wa Masanje, mwana historia ambaye amefanya historia kwenye chuo kikuu cha ISP katika jiji la Baraka ni tarafani Fizi. Msikilizaji, basi tumesema tuonane panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Tunasema kwaherini.